también franciscano. Adelante. Sí. Claro, está San Martín. Ese es San Martín y este es Santiago. San Martín protector de Francia. San Martín protector de Francia. Sí. San Martín y Santiago el Matamoros. ¿Sí? Entonces esto es muy delicado, está restaurado y otra vez otro baúl o carameguá colonial en mi país. El Paraguay es un país tremendamente católico y mariano. Y nosotros estamos orgullosos de nuestros países. Y de preservar y continuar los valores también de la Madre Iglesia, también por el bien de la población. ¿Sí? Y es uno de los puntos que hacemos en este museo, transmitir nuestra historia, nuestra cultura, nuestra herencia a las generaciones jóvenes que tenemos aquí, que nos recibimos. Sí, por último aquí, un reclinatorio italiano, sí, de Italia del siglo XVII. Muy bonito, está decorado con acá tiene una cruz, es una cruz de colmado, pero ya cambió voy a estar ahí. Finalmente, la Inmaculada Concepción española, непорочное зачатие. mediados del siglo XVIII. Esto se adquirió en Buenos Aires cuando en los años 60, con dinero del gobierno paraguayo, se estaba formando la colección Casa de la Independencia. Это было куплено в Буэнос-Айресе в 70-е годы на типе профессора правительства специально для этого музея. La Inmaculada Concepción de María, que ella vino con los sacerdotes, con los evangelizadores, y bueno, la Inmaculada Concepción de María Pío IX en Она была привезена сюда, в Латинскую Америку, сначала с миссионерами из Европы в колониальное время. Y ahí se aprecia el grosor de las paredes de barro originales de la casa cuando se tuvo que preparar para hacer museo. Материал, из которого сделана стена, типично парагвайская. ¿Sí? Eminencia, vamos a avanzar. Una preguntita. Sí, ¿cómo no? ¿Los cabellos son de verdad? Claro, en la antigüedad, lo que yo mencioné, en la antigüedad era un honor para una jovencita donar su cabello para una imagen, era un privilegio. А была честь для девушек в колониальном времени подарить свои волосы, остриженные для религии. Pero la joven también tenía que tener condiciones de virtuosismo y de piedad, no cualquier То joven. есть не любая девушка могла быть такой счастливой девушкой. Natural. Estamos terminando, sí, ya vamos terminando. Bueno, finalmente aquí, este lugar se llama oratorio. Это молитвенная комната. ¿Sí? Y aquí nuevamente tenemos a San Francisco de Asís y el altar de los talleres franciscanos en mi país. Святой Франциск Осийский и изготовлен он францисканской мастерской в колониальное время. San Francisco, muy querido en nuestro país. El Cristo yacente y la Virgen de los Dolores, españoles del siglo XVII. 17 века все это изделие, Пресвятая Богородица Ольга. Sí. Y el padre Bogarín, presbítero, doctor en teología también, miembro vocal de la primera Junta de Gobierno. Священник, местный священник, член Первой Junta независимости Парагвая. El clero estuvo muy involucrado también en los primeros indicios de la independencia, no solo en Paraguay, sino en toda Духовенство очень América. активно поддерживало войну независимости разных стран. Voy en la esquina una pila bautismal de las reducciones jesuíticas. Крещение, то есть иезуитских. Не отбивали, а окунали. Sí, y esto es europeo, esto es de las misiones jesuíticas. También arte San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús, el fundador.
Y abajo, eso que parece una Biblia es un Nissan italiano. Un Nissan italiano. Muy bonito que se conserva también. ¿Sí? Хорошо сохранилось. Y Baltasar, uno de los tres magos, es una talla jesuítica. Бальтазар, один из трех богов. Para tener idea del arte. Todo esto es original de la casa. Sí. La cuña de independencia. Una de la casa de Gracias. Hoy día lo que exhibe el museo es la réplica del salón capitular, del salón de reuniones del Cabildo Colonial. Сейчас здесь воссоздана обстановка, атмосфера первого правительства. El escudo de armas de España, cuando en 1811 se hace la independencia de Paraguay, es lo primero que desaparece después de la independencia. Это у нас большая комната испанского правительства колониального, и здесь у нас создается герб Испании того времени, начала 19 века. La provincia de Paraguay, después de 1811, 2 años después hay un congreso y en ese congreso se decide cambiar no más provincia de Paraguay, sino la República del Paraguay, consolidando la independencia y nace como la primera república en América del Sur. Через 2 года после 1811 года при вводе независимости принимается решение провинцию Парагвай переименовать в республику Парагвай, первую латинскую Америку. ¿Sí? El emperador Carlos V, Carlos V, sí, es una copia de Tiziano, la obra del original está en España, es una muy buena copia. Sí, Tiziano. Carlos V, nieto de los reyes católicos, le da el escudo a Asunción cuando se convierte en ciudad en 1541. В 1541 году Карл V дал герб городу Асунсьон. За независимость дома губернатора бороться. Para nosotros los paraguayos significa todo, coraje, determinación y libertad. Для нас это место символизирует гордость, борьбу и свободу. Y este sencillísimo lugar es el más importante del museo. И это самое простейшее место, самое важное. Yo le quiero agradecer su visita e invitarle a firmar nuestro libro de Благодарить за визит Ilustre и подписать Experiencia. книгу Краса Фореса. la Biblia. Camino de la Rosa. Misiones asistió, ¿no? Solo. ¿Cómo están? Una
Muchísimas gracias. Gracias. Esto es para usted, de Casa de la Independencia. Aquí dice Freedom was born here, and the rooms of the house that we are visiting, you see a little information that you need. So you can practice your Spanish. Speak many languages. This is a real privilege. Para aquí, ¿Dónde está el señor de DC? ahí le está siguiendo. La Iglesia Ortodoxa Rusa no es solamente de la Federación Rusa, es de otros países que hicieron parte de la Imperia Rusa y posteriormente de la Unión Soviética, В том числе Украина, Беларусь, incluso de Ucrania, Bielorrusia, Moldova, Казахстан, Азербайджан, Kazajstán y de otros países de la Asia. американском континенте. En el continente sudamericano hay por lo menos 30 parroquias de la Iglesia Ortodoxa Rusa. И один из них находится в столице Парагвая, Асунсьон. Y uno de ellos está ubicado en la capital del Paraguay, Asunción. И я надеюсь посетить этот храм в воскресенье и совершить там упокойную. Y yo estoy planeando visitar este templo el próximo domingo y celebrar allí el oficio de difuntos. ¿Hay posibilidad de que alguna vez haya un acercamiento más cercano con la Iglesia Católica, de unificación, o es imposible? Есть какие-то перспективы объединения православных и католических? Объединение православной и католических церквей в обозримом будущем ожидать не следует. En el próximo futuro no se puede esperar la reunificación de las iglesias ortodoxas y católicas. Но процесс сближения, процесс лучшего узнавания друг друга, процесс постепенного преодоления предрассудков, он уже происходит и находится в активной фазе. Pero el proceso de acercamiento, el proceso del mejor conocimiento de las iglesias una de otra está en un periodo activo. Я встречался неоднократно и с папой Бенедиктом XVI, и с его предшественником Иоанном Павлом II. Yo entrevistaba varias veces con el Papa Benedicto XVI y con su antecesor Juan Pablo II. У нашей церкви очень добрые отношения и с Ватиканом, и со многими епархиями католической церкви в разных странах мира. Nuestra iglesia tiene buenas relaciones con Vaticano, la Santa Sede, tanto con las diócesis de la Iglesia Católica en varios países. Одним из свидетельств большого A celebrar la liturgia ortodoxa en la Catedral Metropolitana de Asunción. где мы будем совершать богослужение совместно с проповедником Платоном, который является представителем Русской Православной Церкви во всех странах мира. Y yo voy a celebrar este oficio religioso junto con el metropolitano Platón, que es el representante de nuestra Iglesia Ortodoxa Rusa en toda Sudamérica.
¡Viva la patria! Gracias. Muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Estamos en compañía de una gran personalidad que nos visita desde muy lejos, desde el otro lado del hemisferio, de Rusia. La primera patria de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Porque tenemos descendencia rusa. Bienvenido, Padre Hilarión, metropolita, vicario de la diócesis de Moscú. Bienvenido, Padre Hilarión, metropolita de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Platón. Bienvenido el señor Krasov, de la Casa de Rusia. Bienvenido el Padre Bartolomé de Oberá, República Argentina. Bienvenido a toda la comitiva, a las personalidades de diferentes congregaciones que hemos invitado a la colectividad rusa. Hay mucha historia en esto. Nuestra iglesia rusa ortodoxa en Paraguay, en Asunción, está un poco quieta. Y con la venida del Padre Platón, del Padre Hilarión, dos grandes personalidades, nosotros queremos hacer fuerte nuestra voz en el sentido de nuestras necesidades aquí en Asunción. La iglesia rusa ortodoxa está viva hacia el sur. Hay más de 10 parroquias diferentes, ucranianas, belorrusas, hacia Encarnación, hacia Itapúa, en Capitán Miranda, en Coronel Bogado. Y hay mucha gente que vive su fe. Aquí en Asunción el fenómeno es diferente. Las familias rusas que se vinieron afincando desde 1924 fueron mezclándose con otras culturas, con la paraguaya, y fuimos abrazando diferentes confesiones de otras religiones, católicas, protestantes, anglicanas, bautistas. Pero la raíz de todo siempre es Jesucristo. Esa es nuestra base. Y entendemos muy bien, por esa fe que tenemos en ese Dios único, de que por Jesucristo nuestra misión real como cristianos es la de servir a un pueblo sediento, a un pueblo hambreado, a un pueblo enfermo en la fe. Ese es nuestro compromiso real, lo que entendemos de Jesucristo. Por eso agradecemos esta nueva inyección que nos dan. Nosotros estamos en el camino de Jesucristo, respetamos todas las otras órdenes y queremos intensificar y crecer siempre en la fe para darle a conocer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias, bienvenidos. Apreciado arzobispo metropolita Hilarión Alfeyev de Volokhansk, metropolita ortodoxo ruso, responsable del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, un cordial saludo en nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción del Paraguay.
en un tiempo en que la fe y la cultura cristiana son cada vez más perseguidas, con sistemas culturales que consideran un estorbo a sus pretensiones, la existencia de personas libres por ser hijas y seguidoras de Dios, nos parece muy importante esta visita. Se observa en este mundo que los cristianos son cada vez más discriminados cultural y políticamente, pasando desde el desprecio y la burla hasta la persecución y la muerte. Como los primeros cristianos también mártires de Roma, cuya fecha de recordación celebrábamos en la liturgia católica de ayer, también numerosos cristianos han sufrido el martirio y la persecución en tiempos modernos. Un ejemplo de esto ha sido Rusia en el siglo XX. Así también la Iglesia Ortodoxa ha tenido una tremenda persecución en tiempos del comunismo. Cristianos perseguidos por su fe en Cristo, que molestaba por vivir esta fe al sistema imperante. Nuestro sistema político imperante actualmente puede ser incluso formalmente democrático, a diferencia de otros regímenes ideológicos de antaño, pero no por ello necesariamente se transforma en justo si no respeta derechos fundamentales y discrimina en razón de la religión. Es un tiempo, por tanto, en el cual debemos luchar por la no discriminación de los cristianos en la esfera pública y por el respeto de la libertad religiosa de toda persona humana, libertad reconocida como derecho humano fundamental, no solo por el derecho natural, sino por tratados y declaraciones que forman parte del patrimonio jurídico internacional. Estamos llamados al acercamiento, estamos llamados a la unidad en Cristo, estamos llamados a la defensa de la fe, estamos llamados a la defensa de la persona humana en su dignidad de hijo de Dios. Le pedimos que pueda enviar un cordial saludo a su beatitud Kirill I y le deseamos que pase una buena estadía en el Paraguay. Muchas gracias. Дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа, Estimados hermanos y hermanas, estimados amigos, я преодолел около 13 тысяч километров для того, чтобы прибыть сюда, в столицу Парагвая. yo he viajado alrededor de 13.000 kilómetros para llegar acá al capital de Paraguay. Для большинства россиян ваша страна – это очень далекая часть света, очень незнакомая. Para la mayoría de la gente que vive en Rusia, su país es otra parte del mundo, algo casi absolutamente desconocido y muy lejano. Тем не менее, Господь судил так, что в истории наших двух стран есть не только много общего, но есть и общие страницы. Sin embargo, Dios decidió de forma tal que en la historia de los dos países hay no solamente cosas semejantes, sino hay páginas en común. В истории Парагвая было немало трагических страниц. En la historia de Paraguay había muchas páginas trágicas, Но история России на протяжении веков тоже была трагической. pero la historia de Rusia también durante muchos siglos estaba trágica. Мы пережили монголо-татарское иго, мы пережили множество иноземных нашествий и войн. Hemos vivido yugo de mongolo-tártaros y muchas otras invasiones de otros agresores. Но самые тяжелые испытания выпали на долю русского народа в 20 веке. Pero los desafíos más difíciles e importantes Rusia encontró en el siglo XX. Величайшей трагедией нашего народа стала революция 1917 года.
La gran tragedia de nuestro país fue la revolución del año 1917. В ходе этой революции был разрушен тот традиционный уклад русской жизни, который складывался на протяжении предшествующих 10 веков. Y durante esta revolución fue destruida la tradición y la vida del país que estaba formándose por los siglos, por los anteriores 10 siglos. И прежде всего была разрушена та национальная идентичность русского народа, которая зиждилась на православной вере. Lo más importante que fue destruida una columna vertebral sobre la cual estaba basada toda la identidad del pueblo ruso. Русский народ был просвещен христианской верой в конце X века. A fines del siglo X, el pueblo ruso fue iluminado por la fe ortodoxa, fe cristiana. И на протяжении веков русская православная церковь воспитывала народ в благочестии и страхе Божьем. Y durante muchos siglos, la Iglesia ortodoxa estaba enseñando y educando el pueblo ruso en buena fe y en buenas tradiciones. Но когда к власти в России в 1917 году пришли большевики, то они поставили перед собой задачу уничтожить церковь. Pero cuando los bolcheviques vinieron al poder en Rusia, ellos, su primer tarea y objetivo era destruir la fe. Это был атеистический режим, который с первых дней своего существования начал жесточайшее гонение против церкви. Esto fue un régimen ateo que desde el primer día de su existencia decidió de destruir la iglesia y toda la fe. И многие тысячи священнослужителей, монахов, монахинь оказались жертвами жесточайших репрессий. Miles de sacerdotes y de los monjes, monjas fueron las víctimas de este régimen. Большевики начали разрушать храмы. Los bolcheviques empezaron a destruir los templos. И множество храмов было разрушено на всей территории Советского Союза. En el territorio de la Unión Soviética fueron destruidos muchísimos templos. А большинство тех храмов, которые не были разрушены, они были превращены в помещения, используемые для совершенно других целей. Y aquellos templos que no fueron destruidos luego fueron usados absolutamente de otra forma, de otra manera, convertidos en otras cosas. Священнослужители расстреливались без суда и следствия. El clero estaban fusilando sin ningún juicio y sin ninguna duda. А те, которых не расстреливали, томились в концентрационных лагерях. Y aquellos que no fueron fusilados se les enviaron a los campos de concentración. И вплоть до начала Второй мировой войны это систематическое истребление церкви продолжалось. Esta persecución de la iglesia seguía hasta los principios de la Segunda Guerra Mundial. Во время войны отношение советского правительства к церкви несколько изменилось. Durante la guerra, la actitud del gobierno soviético hacia la iglesia se cambió. Потому что способность церкви консолидировать людей неожиданно оказалась востребована. Porque la iglesia podría consolidar a la gente y esta habilidad de la iglesia fue muy necesaria en estos tiempos. И гонения на церковь были несколько ослаблены и частично приостановлены. Y persecuciones de la iglesia fueron hasta un grado parados o su dimensión se achicó. И в 60-е годы гонения возобновились с новой силой. Pero en los 60 estas persecuciones volvieron otra vez con otro fervor. Теперь уже, правда, священников не расстреливали и не отправляли в тюрьму.
aunque a los sacerdotes no estaban fusilando o mandando a los campos de concentración. Их просто отправляли на пенсию, а храмы закрывали. Les estaban mandando a jubilarse y los templos sin los sacerdotes estaban cerrando. На протяжении 70 лет существования советского режима против церкви, против религии вообще работала мощная идеологическая машина. Durante los 70 años del poder soviético, una máquina increíble, muy fuerte, estaba trabajando con su ideología contra la iglesia. Было запрещено преподавать в школах религию, зато преподавался так называемый научный атеизм в школах и высших учебных заведениях. En las escuelas e instituciones universitarias fue absolutamente prohibido enseñar cosas teológicas, pero sí estaban enseñando así llamada ateísmo científico. Было запрещено издавать религиозную литературу, зато в изобилии издавалась атеистическая и антирелигиозная литература. Fue prohibido editar libros teológicos y religiosos, pero sí estaban editando los libros antirreligiosos y antiiglesias. Верующий человек не мог занимать сколько-нибудь значимое положение в обществе. Los fieles, la gente creyente, no podrían tener algún puesto, por lo menos un poquito importante en la sociedad. Если обнаруживалось, что преподаватель университета или школьный учитель ходит в церковь, их увольняли с работы. Por ejemplo, si un profesor de la universidad o de una escuela estaba pasando a la iglesia y esto se descubría, a ellos les estaban echando de universidades e iglesias. И вот несмотря на то, что в течение 70 лет систематически предпринимались попытки уничтожить церковь, она не только выжила, но и оказалась способной встать в авангарде духовного возрождения народа, когда советский режим оказался внутренне ослаблен и потерпел крушение. Y a pesar de todos estos 70 años de ideología anticlerical contra la iglesia, cuando terminaron estos años del poder soviético, la iglesia no solamente fue completamente debilitada, sino pudo renacer y encabezar el renacimiento espiritual del país. И после того, как Советский Союз прекратил свое существование, в России и других республиках бывшего Советского Союза началось религиозное возрождение, которое затронуло все слои общества. Cuando la Unión Soviética dejó de existir en todas las repúblicas de la ex Unión Soviética, la iglesia, la religión volvió a renacer. Если 25 лет назад в Советском Союзе было всего 6 тысяч православных приходов, то сейчас в Русской Православной Церкви на территории бывшего Советского Союза более 30 тысяч приходов. Y si 25 años atrás había solamente 6.000 de parroquias con fieles en todo el territorio de la Unión Soviética, ahora en el territorio de las repúblicas de la ex Unión Soviética ya existen como 36.000 parroquias. Было 3 духовных семинарии, а сейчас их более 50. Había 3 seminarios espirituales y ahora hay como 50. И было 18 монастырей, мужских и женских, а сейчас более 800. Había 18 monasterios y conventos y ahora son más de 500. И вот 800, perdón. более 800 монастырей. 800. И вот мне часто приходится путешествовать по странам Западной Европы и видеть монастырские здания,
которые давно уже являются заброшенными или используются для каких-либо иных целей. Yo viajo mucho por Europa y veo en muchos casos muchas paredes de monasterios que ya están abandonados. И когда я спрашиваю, почему эти здания не используются по назначению и где те монахи или монахини, которые здесь должны были бы жить, то мне говорят, что сейчас такая эпоха, когда у молодежи нет интереса к духовной жизни и особенно к монашеской жизни. Y cuando yo pregunto por qué no hay monjes, monjas, por qué estos edificios se usan de otra forma, a mí me contestan que ahora la juventud ya no se inclina a la vida espiritual y menos a la vida en monasterios y conventos. А некоторые говорят, что вообще сейчас постхристианская эпоха. Y algunos inclusive dicen que ahora ya estamos en la época post-cristiana. Так вот, в эту самую постхристианскую эпоху мы открыли 800 новых монастырей. Y entonces nosotros en esta época post-cristiana hemos logrado de abrir unos 800 monasterios y conventos. И ни один из этих монастырей не пустует. Y ninguno de estos monasterios queda vacío. Среди этих 800 монастырей есть такие, где несколько монахов, может быть 5 или 10. Entre estos monasterios hay algunos que solamente ahí viven como 5 o 10 personas. А есть такие, где живут 300, 400, 500 монахов или монахи. Y hay otros donde viven 300, 400 o 500 monjas o monjes. И эти монастыри являются живым свидетельством того, что постхристианской эпохи нет, да и быть не может. Y estos monasterios nos muestran que no existe una época post-cristiana, no existe y no puede existir. И история нашей церкви показывает, что никакие человеческие силы не способны противостоять силе Христовой истины. Y la historia de nuestra iglesia nos muestra muy bien que ninguna fuerza puede estar contra Dios y su voluntad. И эта история подтверждает слова Иисуса Христа о том, что врата адова не одолеют Церковь Божию. Y esta historia nos demuestra la verdad de las palabras de Jesucristo, que las puertas del Hades no pueden destruir la iglesia. Вернусь на несколько минут к революции 1917 года и ее последствиям. Vuelvo otra vez para unos minutos a la revolución del año 1917 y sus consecuencias. Одним из последствий революции стали миллионы людей, которые оказались выброшены за пределы своего Отечества. Una de las consecuencias de esta revolución son millones de personas que fueron echados de su propio país. Революция сопровождалась гражданской войной. Además, la revolución fue seguida por la guerra civil, в ходе которой общество разделилось на белых и красных. y durante esta guerra civil toda la población, la sociedad se dividió en dos partes, los blancos y los rojos. Белые пытались восстановить монархию, а красные боролись против восстановления монархии. Los blancos estaban por la monarquía, querían restituir la monarquía, y los rojos estaban contra la monarquía y su restitución. Эта война длилась несколько лет, в результате ее красные одержали победу, а те, кто стояли на стороне белых, либо погибли, либо покинули родину. Entonces esta guerra duraba varios años y como resultado los rojos ganaron y los blancos, los que no estaban muertos, tenían que abandonar su patria. Люди уезжали семьями, уезжали городами, уезжали целыми армиями. La gente estaban saliendo de su propio país con sus familias, en algunos casos con enteras ciudades o unos ejércitos. И огромная русская диаспора образовалась в странах Западной Европы, в
в Китае, в Австралии, Y некоторые волны иммиграции достигли и до Северной и Южной Америки. Y entonces la diáspora inmensa rusa se puede encontrar ahora tanto en Europa como en China, en Australia, y algunas partes llegaron hasta América del Norte y América del Sur. И в том числе некоторые русские достигли Парагвая и поселились в этой стране. Y algunos de los rusos llegaron también a Paraguay y se alojaron en este país. Среди них был и русский генерал Иван Беляев, Uno de ellos era general Беляев, который был участником гражданской войны, сражался он на стороне белых, Él estaba participando en la guerra civil al lado de los blancos. и после поражения добровольческой армии попал сначала в Болгарию, а оттуда выехал в Аргентину. Y después de la derrota del ejército blanco, Беляев primero se encontró en Bulgaria y luego se fue a Argentina. И здесь, на парагвайской земле, он оказал большое содействие Парагваю в построении армии и принял участие в Чакской войне на стороне Парагвая против Боливии. Después él vino a Paraguay y participó en la vida de Paraguay, y cuando empezó la guerra del Chaco también estaba participando en esta guerra. Генерал Беляев, а также другие русские военачальники сражались за Парагвай. Некоторые из них погибли здесь. General Беляев y otros oficiales militares de descendencia rusa estaban luchando por Paraguay en esta guerra, y muchos de ellos estaban muertos. Память о них сохранена в названиях улиц парагвайских городов и в памяти народа. La memoria de estas personas sigue viva en los nombres de las calles, de varias calles en Paraguay, y también en la memoria del pueblo. Когда русские приезжали в ту или иную страну, первое, о чем они думали, это о том, чтобы построить русскую церковь. Cuando los rusos venían a uno u otro país, la primera cosa que querían hacer es construir un templo. И в то время, когда на территории России большевики уничтожали храмы, во многих других странах мира русские, которые там оказывались, созидали храмы. Y en el tiempo cuando los bolcheviques estaban destruyendo los templos en Rusia, los rusos en otros países estaban construyendo los templos. Так образовалась огромная многомиллионная русская диаспора, которая присутствует сегодня на всех континентах. Así se formó la inmensa diáspora rusa de muchos millones de hombres o personas que existe en todos los continentes. Сегодня Русская Православная Церковь является всемирной церковью, которая практически не ограничена какими-либо территориальными границами. Hoy la Iglesia Ortodoxa Rusa se ubica en todas partes del mundo. Se podría decir que es una iglesia mundial que no tiene ya fronteras. У Русской Православной Церкви есть то, что мы называем канонической территорией. La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene lo que nosotros llamamos territorio canónico. Это Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия. Es Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Moldova. Это Казахстан и еще 4 государства в Средней Азии. Kazajistán y 4 repúblicas más en Asia Medieval. Это 3 республики Прибалтики, Эстония, Латвия и Литва. Son 3 repúblicas de Baltia, Lituania, Letonia y Estonia. И это Япония и Китай, где православная церковь существует благодаря трудам русских миссионеров. Y también Japón y China, donde la Iglesia Ortodoxa existe gracias a los esfuerzos de misioneros rusos. Поэтому если в кабинете нашего российского президента висит один российский флаг,
то в кабинете нашего московского патриарха стоит 15 флагов. Así que si en la oficina de nuestro presidente de Rusia tenemos una sola bandera de Rusia, en la oficina del patriarca de Moscú tenemos 15 banderas. Но помимо этих 15 стран, которые я перечислил, Русская Православная Церковь имеет епархии и приходы во многих других странах на всех 6 континентах, включая Антарктиду. Pero aparte de estos 15 países que yo nombré, la Iglesia Ortodoxa Rusa está presentada en otros países, más en todos 6 continentes, inclusive Antártida. Более 30 приходов Русской Православной Церкви сегодня имеются в Южной Америке. Más de 30 parroquias existen hoy en América del Sur. И митрополит Платон, который здесь присутствует, является главой нашей епархии в Южной Америке и представителем Русской Православной Церкви на Южноамериканском континенте. Y Metropolitano Platón, aquí presente, es nuestro representante y jefe de diócesis de Sudamérica y representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Sudamérica. Все русские православные храмы на южноамериканском континенте являются плодом деятельности русских эмигрантов, которые селились в странах Южной Америки и своими руками созидали храмы. Todos los templos que tenemos en América del Sur son resultado de obras de los inmigrantes que con sus propias manos construyeron todos estos templos. И надо сказать, что когда русские переселялись в ту или иную страну, то нередко вместе с ними приезжал и священник. Y hay que decir que en muchos casos cuando los rusos se mudaban de un país a otro país, conjuntamente con ellos también se mudaba el sacerdote. И когда волна русской эмиграции достигла Парагвая, то и в столице Парагвая началось строительство русского православного храма, которое было завершено в 1928 году, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Y cuando esta ola de los inmigrantes rusos llegó a las costas de Paraguay, también aquí fue construido el primer templo. Este acontecimiento tuvo lugar el día 14 de octubre del año 1928, el día de fiesta del manto protector de la Madre de Dios. Этот храм до сих пор является действующим храмом, а также и другой храм на территории Парагвая в Энкарнасьоне, который был построен во второй половине 1930-х годов. Y este templo sigue funcionando hoy y hay también otro templo que está ubicado en la ciudad de Encarnación y fue construido en la segunda parte de los años 30. В Русской Православной Церкви сегодня существует отдел внешних церковных связей, который я возглавляю и который является как бы нашим церковным министерством иностранных дел. En la Iglesia Ortodoxa Rusa tenemos un departamento que es Departamento de Relaciones Exteriores de nuestra Iglesia y yo soy el jefe de este departamento. Одной из задач этого отдела является поддержание контактов с нашими соотечественниками, проживающими в дальнем зарубежье. Una de las tareas de nuestro departamento es mantener contactos con nuestros compatriotas que viven en otros países. Другой не менее важной задачей является установление дружеских связей и контактов и богословских диалогах с христианами иных конфессий. Otra tarea importante es establecimiento de relaciones con otros cristianos de todo el mundo y mantenimiento de diálogo tanto cultural como religioso con ellos. В нашей церкви существуют очень добрые и многолетние контакты с Римской католической церковью. En nuestra iglesia existen contactos muy buenos, fructíferos y verdaderamente largos en el tiempo con la iglesia
Católica Romana. Я неоднократно встречался и с папой Бенедиктом XVI, и с его предшественником Иоанном Павлом II. Yo en varias oportunidades tenía reuniones con Papa Benedicto XVI y también con el Juan Pablo II. С папой Бенедиктом XVI нас объединяет любовь к музыке, поскольку я являюсь профессиональным музыкантом, а папа также является большим ценителем музыки. Además, a nosotros, a mí, a Papa Benedicto XVI, nos reúne el amor a la música, porque yo soy compositor profesional y Papa Benedicto XVI, a él le gusta mucho música. В прошлом году я устроил для папы концерт русской духовной музыки в Ватикане, куда пришел он сам и привел с собой еще 7000 человек. El año pasado tuvimos en el Vaticano un concierto de música espiritual rusa donde vino Papa y con él también llevó 7000 personas más. Но мы, конечно, стараемся поддерживать контакты не только с Ватиканом, а также и с католической церковью в разных странах мира. Pero nosotros tratamos de mantener contactos no solamente con el Vaticano, sino con la Iglesia Católica en todas partes del mundo. Я очень рад сегодня быть гостем католического университета Парагвая. A mí me grata mucho que hoy estoy presente como de visita en la Universidad Católica de Paraguay. А в воскресенье совместно с митрополитом Платоном буду совершать божественную литургию в католическом кафедральном соборе Асунción. Y el día domingo, conjuntamente con el metropolitano Platón, vamos a celebrar Divina Liturgia en la catedral de su capital de Paraguay. И сама возможность таких посещений и таких богослужений является свидетельством того высокого уровня, на котором находится сегодня отношения между нашими церквами. Y esta posibilidad de tener un oficio tan importante ya nos demuestra toda la sinceridad y fuerza de las relaciones que tenemos con la Iglesia Católica. Конечно, между православными и католиками существуют определенные вероучительные различия, которые накопились в течение веков и по которым мы ведем богословский диалог. Claro, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana existen algunas cosas teológicas donde no estamos de acuerdo y estas cosas ya se juntaron durante varios siglos y ahora de a poquito estamos resolviendo estos problemas, estamos conversando de estas diferencias. Этот диалог требует большого терпения, и мы должны понимать, что он вряд ли приведет к восстановлению полного евхаристического общения между православной и католической церквами в ближайшем будущем. Claro, nos damos cuenta que esta discusión que tenemos, este diálogo que tenemos, no va a resultar en una intercomunión en los próximos años. Es una cosa que lleva mucho tiempo. Но не будучи одной церковью, имея разные административные структуры, мы, тем не менее, можем научиться трудиться вместе для того, чтобы защищать традиционное христианское миропонимание. Pero, aunque no somos administrativamente la misma iglesia, nosotros podemos conjuntamente luchar y respaldar muchos de nuestros valores cristianos que tenemos en común. Ведь сегодня и православные, и католики встречаются с одними и теми же вызовами. Porque tanto ortodoxos como católicos romanos se encuentran con los mismos desafíos. И перед лицом этих вызовов мы можем действовать вместе. Мы можем вместе их встречать и вместе на них отвечать. Y delante de estos desafíos nosotros podemos actuar conjuntamente y conjuntamente podemos lograr mucho más.
перед православными и католиками стоит очень острый вызов дехристианизированного и расцерковленного мира. Delante de los cristianos ortodoxos y católicos romanos se encuentra un desafío del mundo decristianizado que está tratando de llevar adelante. Сегодня очень сильно влияние секулярной потребительской идеологии, особенно влияние ее на молодежь. Y la ideología mundana de consumo material es muy fuerte y especialmente esta ideología afecta mucho a los jóvenes. Сегодня молодым людям внушают, что зачем вообще верить в Бога и ходить в церковь, если можно прожить и без этого. Y a los jóvenes hoy en día dicen, ¿para qué creer en Dios si se puede fácilmente vivir sin el Dios? Зачем жертвовать собой ради других, если можно прожить жизнь в свое удовольствие? ¿Por qué sufrir y sacrificarse por los demás si se puede vivir bien y disfrutar de la vida? На первое место ставится материальный успех, карьера, материальное благосостояние. En el primer lugar siempre se ponen las cosas mundanas y materiales, carrera, bienestar material. Крепкая многодетная семья сегодня становится большой редкостью. Y la familia con muchos chicos, una familia fuerte ya es una cosa bastante rara. И, конечно, в этой ситуации на православной и католической церквах лежит особая ответственность за то, чтобы постоянно напоминать людям об истинной цели их существования. En estas circunstancias, nuestras iglesias, tanto ortodoxas como católicas, tiene que responder a esto y tiene que siempre hacer recordar a la gente de estos valores. Еще одним вызовом для православной и католической церквей является тот богословский либерализм, который охватил сегодня многие протестантские церкви. Otro desafío para nuestras iglesias es un desafío teológico cuando en muchas de las iglesias protestantes se están cambiando cosas básicas. Это явление требует очень вдумчивого ответа со стороны тех церквей, которые стоят на стороне традиции и которые стремятся защищать традиционное церковное устройство. Y las iglesias que siguen aportando las tradiciones canónicas de la iglesia, tienen que responder a este desafío pensando mucho en cómo hacerlo bien. Еще одним вызовом для христианства сегодня является воинствующий и агрессивный ислам. Otro desafío es Islam, que en muchos casos es bastante agresivo y yo diría militante. Из целого ряда стран приходят тревожные известия о репрессиях против христиан и о гонениях на христиан со стороны радикально настроенных мусульман. Vienen las noticias de varios países musulmanes donde dicen que a los cristianos hay persecuciones de los cristianos en estos países. Такие известия мы получаем из Египта, из Ирака, из Афганистана, из Пакистана. Estas noticias vienen de Afganistán, Pakistán, de Irak, de Egipto. И, конечно, эта ситуация требует активных действий со стороны христиан для защиты тех наших братьев и сестер, которые подвергаются дискриминации и гонениям. Y por supuesto nosotros tenemos que actuar, responder para proteger a nuestros hermanos y hermanas perseguidos por nuestra fe en estos países. Поэтому перед нами стоит очень много общих задач. Así que tenemos muchas tareas en común.
Я хотел бы выразить надежду на то, что в современном мире католики и православные будут активно взаимодействовать. Y yo quería creer que en el mundo actual los católicos romanos y los cristianos ortodoxos vamos a actuar en muchos aspectos conjuntamente. Русская православная церковь максимально открыта к такому взаимодействию. La Iglesia Ortodoxa Rusa está maximalmente abierta para este tipo de actuaciones e interactuaciones. И мое посещение вашего университета является одним из доказательств этого. Y mi visita de su universidad sirve de prueba a lo que yo le he dicho. Я хотел бы пожелать помощи Божией всем, кто здесь трудится и учится. Yo quería desear a todos ustedes que trabajan y estudian acá bendición de Dios. И готов ответить на ваши вопросы, если таковые у вас возникнут. Estoy dispuesto a responder sus preguntas si usted tiene. Muchas gracias. Quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia que tiene la Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa con la Iglesia Católica? Большое спасибо за то, что вы приехали в Парагвай. Мне хотелось бы спросить у вас о той разнице, которая существует между православной и католической церквями. Главная разница заключается в том, что православные не признают главенство римского папы. La diferencia principal es que la Iglesia Ortodoxa no admite la primacia de Papa. Потому что традиционно на христианском Востоке в течение первого тысячелетия было 4 патриарха: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Porque antiguamente, en los primeros 10 siglos de existencia del cristianismo, en el Oriente había 4 patriarcados de Jerusalén, de Constantinopla, de Antioquía y de Alejandría. А на Западе был всего 1 патриархат, который возглавлял римский епископ. Y en el este había un solo patriarcado encabezado por el patriarca de Roma. После того, как в середине XI века произошло печальное разделение между католиками и православными, Después de esta lamenta separación en el siglo XI de la Iglesia entre los católicos romanos y ortodoxos, на Западе развелось учение о том, что римский папа имеет вселенскую юрисдикцию и является главой Вселенской Церкви. en el este se desarrolló una teoría que el Papa de Roma es el jefe de toda la Iglesia. А на православном Востоке осталось то же самое церковное устройство, которое там и было. Mientras que en el Oriente ortodoxo, administrativamente la Iglesia seguía como seguía antes. То есть и которое носит коллегиальный характер. Una forma colegial. И в течение 2-го тысячелетия к 4 древним патриархатам прибавились другие патриархаты. Y durante los 10 siglos que vinieron después de la separación, se agregaron a estos 4 patriarcados varios patriarcados más. И сегодня православная церковь – это, если можно так сказать, конфедерация поместных церквей, которых всего 15, и у них нет общего главы и нет общего административного органа, который бы ими управлял. Y podríamos decir que hoy en día la Iglesia Ortodoxa está compuesta de 15 patriarcados independientes que no tienen ningún jefe más importante entre ellos y no tienen algún órgano administrativo único. А у католической церкви есть один глава в лице Папы Римского. Mientras que en la Iglesia Católica Romana existe un centro y un solo jefe que es Papa de Roma. Есть и некоторые другие различия. Например,
мы говорим о том, что Святой Дух исходит от Бога Отца, а католики считают, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Hay también otras diferencias. Por ejemplo, nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y en la Iglesia Católica Romana dicen que procede del Padre y del Hijo. Filioque. Sí, mi pregunta es, ¿qué posibilidades reales tenemos en la función de tener un sacerdote? Nosotros necesitamos un sacerdote en la parroquia porque nuestra comunidad ortodoxa es muy pequeña y sin un sacerdote es muy difícil. Скажите, пожалуйста, какие у нас есть шансы получить, чтобы у нас появился священник? Потому что у нас православных здесь не так много, нам нужен очень священник. Я попрошу владыку Платона ответить на это. Voy a pedir que le conteste Vladico Platón. La perspectiva para tener sacerdote muy complicada y consiste de varios problemas. Primer problema que usted dijo, que somos poco ortodoxos. Para tener una sociedad, por ejemplo, que mantiene a sacerdote, debe ser una, por ejemplo, cantidad suficiente para eso. Pero sin embargo, en este modo estamos progresando. Nuestro padre Bartolomé, que es compaisano de ustedes, asiste a parroquia de Pokrov o Manto de Nuestra Señora varias veces, digamos, en fiestas grandes de Navidad o en fiestas después de Pascua, porque él tiene sus parroquias en misiones y por invitación viene aquí para celebrar con ortodoxos que se ubican en el templo de Manto de Nuestra Señora. En adelante, ¿cómo sería? Depende de voluntad del Señor, de ustedes mismos y de la Iglesia que va a procurar, por ejemplo, buscar un sacerdote que va a servir a esta comunidad. La Iglesia Católica está pasando por una crisis vocacional en todo el mundo. Tenemos muy pocos sacerdotes. ¿Cómo se encuentra la Iglesia Ortodoxa rusa en este motivo? Католическая церковь переживает кризис, количество священников уменьшается. Как в этом отношении, что в этом отношении происходит в Русской Православной Церкви? В Русской Православной Церкви нет кризиса призвания. En la Iglesia Ortodoxa Rusa no tenemos la crisis vocal. Как я уже говорил, у нас сейчас около 50 духовных семинарий, и они все наполнены молодыми людьми, которые учатся, чтобы стать священниками. Como ya dije, tenemos 50 seminarios llenos de los jóvenes que están devotos para hacerse sacerdotes. А общее число студентов, которые сегодня обучаются в богословских учебных заведениях, составляет около 8000. Y la cantidad total de los estudiantes de instituciones de educación espiritual está aproximadamente 8000 personas. И у нас сегодня есть приходы, где служат 5 или 6 или 7 священников. Y hay algunas parroquias donde tenemos 5, 6 o hasta 7 sacerdotes. И есть такие епархии, где нет священнических вакансий. Y hay diócesis donde no tenemos vacantes para los sacerdotes. Это, я думаю, связано, во-первых, с общим состоянием Русской Православной Церкви, которая продолжает возрождаться после 7 десятилетий гонений. Yo creo que primero esto está relacionado con el renacimiento que vive ahora la Iglesia Ortodoxa Rusa después de 70 años del régimen ateo. И в церкви сегодня очень много молодых людей, которые
видят свое призвание в том, чтобы служить церкви. Y en la iglesia hoy en día hay muchísimos jóvenes que ven que están viendo su devoción y quieren servir a Dios. Вот два моих сотрудника, которые здесь присутствуют, принадлежат к этому поколению людей, которые сознательно избрали служение церкви делом своей жизни. Dos de mis colaboradores aquí presentes son buenos ejemplos de estos jóvenes que eligieron su vida y quieren dedicarla al servicio de Dios. Но есть, мне кажется, и еще одна причина, которая позволяет нам избежать кризиса призваний. Pero creo también que hay otra razón la cual nos permite evitar esta crisis de devoción. Это то, что в православной церкви священник может быть семейным человеком и иметь детей. Es porque en la iglesia ortodoxa el sacerdote, hay personas casadas que pueden ser sacerdotes. И большинство наших приходских священников, я бы сказал 95% или около того, это семейные люди. Y la mayoría de nuestros sacerdotes que sirven en las parroquias, 95% yo diría, son sacerdotes que tienen familias. И такая традиция в православной церкви существовала всегда, с первых веков. Y esta tradición existía en la iglesia siempre, desde los primeros siglos. Только существует правило, что будущий священнослужитель до того, как он станет священником и до того, как он примет диаконскую хиротонию, должен выбрать, будет ли он женатым или он будет монашествующим. Lo único que la persona antes de ser ordenado diácono o sacerdote tiene que elegir si quiere seguir como monje o quiere casarse y seguir como un sacerdote ya con familia. То есть он не может вступить в брак, уже будучи священником. Es decir, siendo sacerdote ya no puede casarse. Но он может вступить в брак до того, как он станет священником. Pero sí puede casarse antes de ser sacerdote. Наличие женатого священства позволяет нам избежать некоторых очень острых проблем, которые сегодня стоят перед католической церковью. Y este instituto de sacerdocio que tiene familias nos permite evitar muchos de los problemas que sí enfrenta la Iglesia Católica Romana. Во-первых, у нас, как я уже сказал, нет кризиса призваний. Primero, no tenemos crisis de devoción. Во-вторых, у нас нет тех ужасающих случаев педофилии, о которых очень много говорится сегодня в газетах в отношении католической церкви, и которые связаны в том числе и с обязательным целибатом для духовенства. Y segundo, no tenemos estos problemas de pedofilia, casos de pedofilia que han pasado por la Iglesia Católica Romana y que yo creo que está en mucho vinculada con el problema del celibato. В православной церкви гораздо менее остро стоит проблема гомосексуализма среди духовенства. En la Iglesia Ortodoxa rusa no hay una cuestión de homosexualismo tan fuerte. Я не хочу сказать, что этих проблем нет у нас вообще. No quiero decir que no existen estos problemas, но хочу сказать, что возможность для будущего священника самому избрать свой образ жизни, то есть быть ли ему одиноким или ему быть женатым, она открывает как бы очень широкое поле для того, чтобы каждый человек, будучи священником, мог вести здоровый образ жизни, тот образ жизни, который ему наиболее подходит. Pero esta posibilidad para un joven de elegir si quiere seguir como sacerdote casado o sacerdote monje, le da una perspectiva muy amplia para poder elegir su estilo de vida. Una doble pregunta. ¿Cómo son las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica en Rusia? Каковы отношения между Русской Православной Церковью и
католической церковью в России. Usted ya explicó del Vaticano, pero en Rusia. Вы уже рассказали про Ватикан, хотелось бы узнать про ситуацию в России. У нас очень хорошие отношения. Tenemos muy buenas relaciones. У нас были некоторые проблемы в 90-е годы, Tuvimos algunos problemas en los años 90, но сейчас этих проблем практически нет. pero ahora ya prácticamente no tenemos estos И problemas. католический архиепископ в Москве является моим большим другом. Y arzobispo católico romano en Moscú es un gran amigo mío. Он неоднократно приходил в отдел внешних церковных связей. Varias veces venía al departamento de relaciones exteriores nuestro. Я приходил к нему в кафедральный собор. Yo venía a él, a la catedral de él. И в целом у нас очень добрые и партнерские отношения. Y en general tenemos relaciones muy buenas y yo diría de compañeros. Después, otra pregunta es, ¿cómo son las relaciones de la Iglesia Ortodoxa rusa con el gobierno actual? И второй вопрос, каковы отношения Русской Православной Церкви с нынешним правительством? В течение последних 20 лет, после того, как распался Советский Союз, одной из важных задач церкви было выстроить правильные отношения со светским государством. Después de la caída de la Unión Soviética, durante 20 años, una de las tareas de la Iglesia fue construir las relaciones, el modelo de relaciones con el gobierno, que estas relaciones sean correctas. И мы сумели выстроить эти отношения, которые сегодня основываются на двух принципах. Y hemos logrado de construir estas relaciones que están basadas en dos principios generales. Первый принцип – это принцип взаимного невмешательства церкви и государства во внутренние дела друг друга. El primer principio es falta de actuación uno en los asuntos del otro. То есть государство не диктует церкви что-либо касающееся ее внутренней жизни. Es decir, el gobierno no dicta a la Iglesia las cosas de su vida interna que tiene que hacer la Iglesia. Мы не должны согласовывать с государством, кто у нас будет патриархом, кто где будет епископом. No tenemos que preguntar al gobierno quién estará de patriarca, quién estará el obispo. И церковь абсолютно свободна сегодня от какого бы то ни было государственного контроля. Y la Iglesia está absolutamente libre de cualquier control gubernamental. А церковь со своей стороны не вмешивается в политику. Por su lado, la Iglesia no se mete a la política. Священнослужители не участвуют в работе государственных органов. Los sacerdotes no trabajan en órganos de poder. Церковь не поддерживает ту или иную политическую партию в ущерб другой политической партии. La Iglesia no apoya un partido contra otro partido. Но есть и второй принцип. Это принцип сотрудничества между церковью и государством в тех областях, в которых это необходимо, полезно и желательно. Pero hay también otro principio. Es el principio de cooperación con el gobierno, con el Estado, en las tareas, en las áreas que son importantes, que son mutuales y donde esta cooperación es deseada. Таких областей сегодня очень много. Y hay muchas áreas hoy en día de este tipo. Например, это демографическая ситуация в России и других странах постсоветского пространства. Por ejemplo, situación demográfica tanto en Rusia como en otros países de la ex Unión Soviética. Решить демографическую проблему только силами государства или только силами церкви сегодня невозможно. Hoy en día es imposible resolver el problema demográfico solamente con las fuerzas del Estado o con las fuerzas de la Iglesia. Для решения этой проблемы необходимы совокупные усилия и государства, и церкви, и других религиозных конфессий. Para resolver este problema necesitamos una actuación mutua, tanto del Estado
como de la Iglesia y otras instituciones religiosas. И я должен констатировать, что сегодня в России существует очень высокий уровень взаимопонимания и взаимодействия между церковью и государством. Y debo constar que hoy en día tenemos un nivel muy bueno de entendimiento mutuo entre la Iglesia y el gobierno o el Estado. Sí, mi pregunta vuelve a ser algo muy práctico. ¿Cómo nosotros acá en Asunción, los ortodoxos de Asunción, podemos ayudar para que haya una mejor relación con las 8 parroquias ortodoxas ucranianas que están bajo el patriarcado de Constantinopla en Encarnación? Ahí hay 3 sacerdotes que están a solo 300 kilómetros. Sabemos que las relaciones son a veces difíciles, pero nosotros, muchos son parientes, muchos de los descendientes de rusos y de ucranianos en Asunción tienen sus familiares en las parroquias, en Capitán Miranda, en Alborada o en Natalio. Perdón, ¿le parece si traduzco por lo menos una parte? Я чувствую, что ваш вопрос опять больше подходит для моего собрата владыки Платона. Yo creo que la pregunta suya es más para mi amigo Monseñor Platón. Asuntos más difíciles pasan a mí. Lo que pasa es que situación con parroquias en Miranda, Encarnación, etcétera, ucranianas, que están ahora bajo, por ejemplo, jurisdicción del Patriarca de Constantinopla. Historia muy difícil y muy larga. Esas ucranianas, en tiempo remoto, en primer tiempo de independencia de Ucrania, son dependientes de ellas. La iglesia ucraniana autocéfala hizo autocefalia sin, por ejemplo, fundamentos correctos ortodoxos. Nosotros sabemos que obispos, sacerdotes, obispo uno, trataron al Patriarcado de Moscú para obtener autocefalía. Lo que pasa, todos los obispos, menos uno que estaba ya retirado, estaban contra de esta acción, porque, por ejemplo, no tuvo ningún, por ejemplo, fundamento legal. Estalló, por ejemplo, bolcheviques, ocuparon Ucrania. Estos jefes de iglesias se escaparon a Canadá y Norteamérica. Y ahí seguían, consideraban a sí mismos como representantes de la iglesia autocéfala ucraniana. Pasó tiempo, más o menos hace 15, 20 años, parte de la iglesia ucraniana de exilio, por ejemplo, pidió al Patriarcado de Constantinopla entrar en jurisdicción de este patriarcado canónico. Sì, sì.